So we're talking about quantifiers, and I don't know how to say that word in Spanish, but I can show you how to say it in Spanish. It's very difficult. There's many syllables with this word. Cuantificadores. Mhm. Quantifiers in English. So, Quantifiers. quantifiers, yes. So, I'm thirsty. Y Dallas, ¿puedo tomar un café, por favor? ¿Que te lo diga en inglés? Ajá, ¿qué es la pregunta en inglés? ¿Puedo tomar un café, por favor? Bueno. I can... A coffee, please. Say again, I can. Un You said, poco. I can... necesitamos un verbo. Y acuérdense, es así. okay, I can drink. ¿Verdad? Can I drink? A coffee or a little coffee, ¿verdad? Oh, okay. A little coffee, please. Okay, all right, not bad. What do you think, Hillary? What would you add to that, or what would you change? So, ¿puedo tomar un café, por favor? ¿Eh? ¿Puedo tomar un café, por favor? Can I drink a little coffee, please? Okay, so like her. So this is not bad. Se podría decir, A I coffee. have a coffee, a little coffee, please. Can I have a little coffee, please? So I like the verb. Can I have is what we want to use. Now, what we want to do is use this quantifier. So, Okay. A little. ¿Y some Would you say- algún café? Okay. can I have some coffee, please? I see. Can I have some coffee, please? Some es que es importante. So, en español es Tome alguno. muy alguno, diferente. ¿no? Pero eso es la pregunta en español. So when I say, can I have some coffee, please? Es que yo quiero café, pero no mucho. But I can also say, can I have, oh wait, you have it, you said it. Can I have a little coffee, please? Así. Pero eso es la diferencia. Si yo digo que yo quiero a little, es como un poco. No es como un vaso completo. ¿Y cómo se dice entonces? Eso es un poco, es como un chin. Dame un chin de café, Como no si mucho. fuera ¿Sí? expreso. Entonces yo puedo decir, I can have a espresso coffee, please. Can I have some espresso? Así. So, Espresso. eso es cuando tú quieres como un taza o algo completo. No un poco, yo quiero I want a complete glass. So that's why I say, can I have some coffee? Or can I have some juice? Así. Or can I? Eso cuando es, ok, cuando es completo, son. Sí, eso es cuando yo quiero a whole cup, a un taza entera, perdón. Y cuando es un poco, a little coffee, a little juice, así. Can I have, so it'd be like, can I have a little coffee, please? Okay. Eso es un poco. So eso es la diferencia de las palabras. Because if I say, can I have some? En español no hay diferencia. Pero en inglés, sí, claro, es muy diferente. So let me show you what that looks like. Entonces la respuesta sería con una pregunta, which one do you want? Por ejemplo, Exactly, yeah. Como ¿qué tipo tú quieres? Porque eso siempre se lo preguntan a uno en los restaurantes. Exactly. No, but normally when you go to the restaurant, it's going to be a full or a whole cup. Sí, which one do you want? Vamos a seguir, She said, okay, ¿Cuál, so then like, ¿cuál tú look. quieres? ¿Cuál tú quieres? Ajá. Mira. ¿Cuál quieres?
Así. No. Oye, I like espresso. pero es muy poco, muy pequeño. Or double espresso. Así, so I just want a little, I don't want a lot, no quiero mucho. So eso es a lot. I don't want a lot. I only want a little. A little coffee, entonces. Or for example, you have the coffee, ya tiene su café, pero ahora tú quieres un poco de azúcar. Como dice, que tú tienes un poco de azúcar, o puedo tener un poco de azúcar, por favor. ¿Cuál es la pregunta para azúcar? No quiere mucho, solo un poco. I want sugar. Sí, pero Or can you give me In question. sí. Can you give me qué sé yo, little sugar? Can you give me a little sugar? Ajá. Can Sí, you pero give me- ahora no quiero un poco, solo quiere el azúcar. Dame el azúcar, por favor. Can you give me sugar? Can I have some sugar, por favor? Please, o sea, más. Can I have some sugar? ¿Cómo dice? ¿Cuál es la pregunta en español? Si yo tengo té y yo quiero miel, ¿cómo dice miel en español? En inglés, Yo perdón. no me acuerdo, miel. Honey. Honey. Ajá. Honey. Ok. So yo Honey. quiero un poco de miel, por favor. Can you give me a little honey? Or can I have? I have some honey. Sí, so todo O depende. sea, como dame, como la última es como me puedes dar la miel y la de arriba me puedes dar un poco de miel. Un chile, Tú sí, no mucho. sabes que yo en mis expresiones verbales yo uso, me puedo dar un chin, o sea, ese chin yo lo uso mucho, o sea, que yo voy a usar más, can you give me a little honey, sugar, Exacto. coffee, yo podría Ajá. usar más ese que son. Exacto. Sí, some es la cosa, ¿sí? La cosa que tú quieres. Y tú tienes la opción si tú quieres un poco o más. Dame la cosa. Tú sabes, cuando yo digo, tú me puedes dar, por ejemplo, un chin de café. Ajá. Es como para simplificar, para minimizar la orden, tú sabes, como tú me regalas un chin de agua. Porque uno dice un chin de agua, pero yo no quiero un chin, yo quiero un vaso de agua. Exactamente. So can I have some water, please? Sure, Es you como can have some water. es como que si yo pongo un chin, como que yo entiendo que molesto menos. Dame un chin de agua. Can I have a little ice? So can I have some water? Sure, you can have some water. Can I have a little ice too, please? Thank you. I see. Exacto, Right? thank you. Okay, no tengo O sea, ninguno. Desde mi perspectiva lo veo como más cortés. Cuando digo, regálame un chin de agua o regálame un chin de café. Exactly. Ahora, como dice, no tengo ninguno. I don't have anything. Very good. I don't have any. En cualquier cosa, I don't have any sugar. We don't have any coffee. We don't have any water. I'm sorry, we don't have any ice. Bueno, quédate. When, Well, Do you have tea? Some tea? okay. What I think is what let me check. I know it's something like that, but I think it's more specific. Hold on. What? Hold on. That doesn't make any sense. Quédate. ¿Cómo diría quédate? Do you Stay. have any tea? Well, hold on. Well, is there any tea? Okay, or B, or can I have some tea? Entonces yo diría, But I confused. I don't like, ¿verdad? Yes, I don't like, or yes, I can
many. That's why. Some tea, ¿verdad? So it's not left, it should be like this. That's why I did it, okay. So does that make sense in Spanish, if you say that? ¿Cómo se llama? Quédate, Sí, pero ¿cómo diría remaining? remaining, Remaining. For example, there are Remain. 3 Oh, wow. slices of pizza remaining. So would you use that in Spanish, or you, no es normal? ¿Hay usar eso? Como remanente, no. El concepto de remanente es remanente, pero no. Okay, all right, so let's not say that. So is there any, so it would just be like that. Is there any, but see, like, so queda algo de ti, that's not correct to say that? Yes. Entonces, ¿qué era algo Okay. de té? ¿Cómo? Left. No, left, no. No, 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 left. just no. like that, I think. You would just say, is there any tea? Okay, Entonces sería steak. No. so No, is there tampoco. any tea like this? Neither? Ay, no, porque quédate. Para que lo busque aquí. Like this? Do you have any tea? Sí, así sí. Do you have anything? Can I have ¿Tiene some algo de tea? té? O Yes. puedo tomar un poco de café? But that's, okay, now that's a literal translation. Can I have? Puedo tomar. Yo Because- respondería yes, I have tea, green tea. Because this is what I hear. Chamomile. Eso es dominicano. Dame un té. Wait. Dame un té flaco. But Dame not. That's what I always hear. But to me, I don't think that's very polite. So the polite way to ask this question in English is this. Do you have any tea? Or can I have some tea? Any es algún, ¿verdad? Or like, for example, if you're in the restaurant and you have O sea, the una menu. una pregunta, Cris. Mhm. Yo veo, por ejemplo, que para algunos estas son, o sea, yo puedo en las oraciones, yo podría usar indistintamente any o son para referirme a algunos, o tengo que usar uno en específico. Por ejemplo, yo sé que ya little es para un poco, ¿verdad? Sí, A lot of, como mucha cantidad, ¿verdad? sí. How many es cuando son cosas que no son contables. Mhm. Y how much, o al contrario, how much es cuando es contable. Mhm. How much? Es O sea, cuánto. es cuánto. So how many bottles of water do Por ejemplo, you? las cosas que no son contables, por ejemplo, el dinero es how much, ¿verdad? Mhm. Y how many es, por ejemplo, yo no puedo contar qué sé yo, no se me ocurre nada ahora. La cereza, por ejemplo. Sí. Una libre cereza, por decirte algo. Por ejemplo, there Cuentan- are 5 bottles. Cosas que tú puedes cantar fácil. Exacto. Y entonces, las cosas que se pueden contar fácil son how much o how many. How many? Es que no me acuerdo, eso es. How many Eso. es la cosa que se pueden contar y how much la que no se pueden contar. Exacto. Ok. Pero además de eso, el son y el any, yo lo puedo usar indistintamente. Eso es que vamos a hablar hoy. So mira. Ok. Some, any, no, much, many, y much y many es la misma. Eso es mucho, 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 mucho. Solo tiene una palabra por eso en español. Much, many, a lot of y lots of. Por ejemplo, I no tengo mucho tiempo. I don't have much time. No tengo mucho tiempo. Pero, por ejemplo, no tengo muchos amigos. I don't have many friends. Sí, mucho tiempo, no puedo cantar fácil. Many friends que yo puedo cantar, o no, así.
So I don't have much time, or I have many friends. I have a lot of friends. I have lots of friends. Es la misma. I have, Me imagino que logs es para he, she, is. No, no, es la misma. No, no, es indistinto. es la misma. I have a lot of friends. I have lots of friends. ¿Y por qué le ponen las dos? No, Exacto, eso, ¿para qué tantas palabras? cualquier, no, es tu elección. Cualquier tu ¿cómo dice? Preferir, whichever you prefer. Las tres es la misma. If Entonces, I use a lot of, it's the same. It's the same. Whichever one you prefer. Okay. And entonces it's the same. Mhm. una pregunta. A veces cuando tengo esas conversaciones en inglés, yo veo que me preguntan, how many, no me acuerdo, how many y how much. O sea, ¿cómo ellos saben cuando tienen que usar how many o how much? So, eso es siempre para las preguntas. And eso es depende en las cosas. Well, it depends on what you're asking for. So, for example, how many students are in the class normally? So eso es cuántos. How many students are in the class normally? How much time do we Okay, ya spend entiendo. in the class? So, and then if I want to ask with a quantifier, I can say something like, do you have, Or teacher, you can count the student and you can count the time. well, Exacto. how many students how much time would be like we spend an hour in class? So I have Yes. to assign it, you're right, I can count it, but only if I assign it a measurement. So I have to assign it a measurement. For example, I can say, ask you, how much money do you have? But then you have to say, I have $10. You have to give it a measurement. ¿Entiende? So, No. okay, O sea, I'll give you another example. Una pregunta, Right. cuando yo no sé la Alright. cantidad exacta, tengo que decir how much, pero que como quieras una pregunta, eso es lo que yo entiendo. No, porque tú también lo usas para el dinero y tú sí sabes la cantidad. Exacto. O sea, ahí es que yo me confundo. Cuando tengo que usar en una pregunta, ¿cómo yo sé cuándo usar how many, how much para estar como bien dicha? ¿Entiendes? Well, hold on, let me answer the question of Hillary. So Hillary, look, how much water is in the bottle? Ok. ¿Cuánta agua hay en una botella? So you have to tell me a number. You can't just say, no hay una palabra dice específicamente, right? You have to say, oh, there is 3 liters. Ok, y si yo pregunto, how many liters water is in the bottle? ¿Puedo decirlo así? ¿Cuántos That's litros? how many is that we can count it very easily. So if I say, how many students are in the class tonight? That's possible. 2. How many teachers are in the class? Y yo puedo decir, how liters the water is in the bottle. Say ¿Cuántos again. litros de agua hay en una botella? How many liters? Yes, you can say, but remember how much, it's not que no puedo cantar, it's que no es fácil Es que no lo a sabe. cantar. Eso es la cosa. So if I say How how much, so tiene que pensar un poco más. Bueno, hay 3.5 litros in the bottle. Okay? How much Teacher, but sand when you is... go to the store and you ask for the price of something, you ask how much or how many? Okay, so you say, how much Cost the sweater.
does this sweater cost? So, But you can count $20, for example. so, but if she just says dollars, see? ¿Sí? So no hay palabra que tú puedes dar para la respuesta correcta. Tenemos que cantar. And no, it's algunas veces it's fácil, $20. Sometimes it's $2,342.43. Algo así. Okay. So no es fácil. Sí, claro, algunas veces es $20. Okay, bueno, ya. Pero, And we use many when I can count. right. Easy. So for example, dale. No, how many students are in the class? There are 3 students in the class. I see. Yes. I can Okay. count those. Okay, here's when one you for go to you. Supermarket and you want apple, for example, and the other person say you how many apple do you want? I want 4 apples, please. But it's correct. You Exactly. See? Okay. It's así. Very good. So, How much does each sweater cost? Okay. How much? ¿Cuánto cuesta el suéter? How much does this shirt cost? Or for $20, how much do these jeans cost? $50. Watch this. Do you have any in black? Boom. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, how much does a bottle of water? Okay, very close. Or how much does a bottle Coca-Cola cost? Así. How much does a bottle of water cost? A bottle of water costs $1. Okay. So, $5. Tú estás muy atrás. and then Disneyland, $10. $10. Right, it's true. Or $8. Or $8, that's right. So, when we use these type of questions, if it's something that I can count easily, 3 students, 4 students, 2 students, how many? How many students? How many cars do you own? How many laptops do you own? How many rooms does your house have? My house has 2 bedrooms, for example. But how much do you love your mother? A lot. Or I have a lot of love for my family. I see. I Right? have So I can say, I have a lot of love for my family. okay. A lot of. I have lots of love for my family. I only use a lot of for answer, not for question. Yeah, I can't think of a time, no. No. Do you have, I wouldn't ask a lot of with the question. For me, that's only for the answer. Now, the question would be, how much do you love your mother? A lot? Or I have lots of love for my mother. So the question would be, how much do you... Sería how much, ¿verdad? How much love I have for my family. So la pregunta es, how much do? So remember the formula, right? We always want to do the WH O sea, ¿cuánto amor first. tienes de tu familia, será? Hold on. Let me put this up here.
So this is the formula that we always want to remember. So how much, and then the auxiliary, How much love do you have from your auxiliary family? después. So remember, you always remember your auxiliary first. How much do, or how much, do or does, and how much do you De tener, ¿verdad? love your family? Teacher, No hay que Yes. poner, no hay que poner have. How much love you love. Porque love es el verbo es amor. Amor. Sí, el verbo es amor. O sea, no tengo que poner, por ejemplo, how much love do you have from your family? Eso es El, la misma el pregunta, have, pero el diferente. have, el have estaría de más entonces. That's, I mean, it's very similar, but it's a different question. So you can say, how much love do you have for? Porque love aquí estaría como un adverbio. And Hillary, what was your question? teacher, if I want to ask, for example, do you have a lot of money? Like a chappy? Ask sugar daddy. No, pero si yo quiero preguntar eso realmente, no está bien. That's correct. Yeah, just like that. Yes. So look, it's the same formula. So you start with the auxiliary, do, the subject is you, tu verbo is have, y su complemento is a lot of money. So ahora es algo nuevo que tú puedes añadir para las preguntas. Es así. Okay. But I can use a lot of for question. Sí. Por ejemplo, Oh, that's, you're right. cuando yo le quiero preguntar a mi hija que cuánto dinero le queda, le puedo decir, how much money do you have for this week? O sea, como cuánto dinero te queda para esta semana. Así mismo. Así mismo. Yes. No, you're right. You're right, Hillary. Yes, it's true. We can use a lot of for questions too. How much money do you have for this week? Así. So, So wait, let's see. How much money do you have for this week? It's like, eso es, por ejemplo, digamos, tú puedes preguntar a su hijo, how much money do you have for this week? And they'll just say, I have $20, or I have $50. Or how much money do you have? Oh, I don't have money, mommy. That's normal. How much money do you have in your pocket? So now here's the difference between these two questions, Hillary. This is a more specific question. Do you have a lot of money? Yes, I have a lot of money. Yo tengo mucho dinero. Why do you, ¿qué significa pocket? What does mean pocket? Pocket is what you have in sus pantalones. ¿Cómo dice eso en español? La vaina que tú, ¿dónde es mi bileta? En mi llaves. Bolsillos. Bolsillos is how you say that in Spanish? Bolsillos. Hold on. Monedero, bolsillo. Pocket in Google. Bolsillo, exacto, bolsillo. I'm learning new words today, yes. So how much money do you have? Do you have in your pocket? Bolsillo. Okay. So let's go. I did not the pockets. I don't have any pockets. You can say that. So wait, so Hillary, let me go back to this real quick. It's two different questions. This question is more specific. Yes, I have a lot of money. Yo tengo mucho dinero. But this question, do you have money? Yes, I have money. Pero tú no sabes cuánto. Es más general. So that's the difference. So you can use that for specific questions. Oh, how much? How much money?
How Do you much have a do lot of have? time? So if I want to know specificamente cuánto, how much money do you have? Or, eso también. Tú puedes usar eso. Do you have a lot of money? Es como, how much money do you have? Yo quiero saber. ¿Tú I tienes want to mucho know. dinero? Yeah. You can say, I have a lot of money, or I don't have a lot of money. I don't have a lot of money. Let's see. Hello, Dylinda. Can you hear us? Good evening. Hello, Chris. Dylinda, tonight we're talking about quantifiers. So don't worry, I recorded the first part of class. So I will post it later tonight so you can see the first part of the class. Okay, ladies. So Hillary, please, you are A, and Idalis, you are B for the first one. Is there any apple pie left? Of course, have some. Okay, Can I have- go ahead, Hillary. And have some Idalis, you will be. Oh, okay, sorry. Go ahead. Can you have some ice cream? Okay, Dylinda, go ahead. Sorry, there's no ice cream left. Okay, now Hillary and Dylinda. How about wiped? Whipped. Whipped cream? Sorry, we don't have any. Oh no, so no a la mode. Se lo comió todo. Sorry, ¿qué fue? We don't have any. Okay. Que ya no, We no. don't have any. Ya We no don't hay. have any. Oh no. Okay. No. Hey, triste. I love whipped cream. So whipped cream on apple pie. That's what that's what they're talking about. Ah, eso era lo que te preguntaba el otro día, que cómo era la espuma esa, ice cream. That's not ice cream though. This is whipped cream. Whipped cream is not the same. How do you say whipped cream in Spanish? Ice cream helado, ¿no es? Ice cream. No, es helado. Sí, pero No, es pero como, ese como no, la crema. Ah, sí. No, Es pero como que crema. no, pero digo yo que ella dijo ice cream. Ice cream sería helado. Sí, Pero exacto. es la whipped crema, es la crema como de batida, Ajá, como la crema whipped cream. whipped Whipped cream cream. se llama. Yo no sabía que se llamaba así. Yo tampoco. Y harta de comprar, eso es lo grande. Whipped Tenemos cream. muchas cremas en inglés. For example, we have whipped cream, we have sour cream. Sí, sour cream, eso es para los tacos. Exacto, siempre, esa lo sabemos, porque Eso lo sabemos. de otra manera, crema agria. Crema agria, exacto. Okay, so you have a word for that in Spanish. Okay, so then there's ice cream, helado, Ajá. ice cream. Then we have, what else? What other type of creams? Whipped cream, ¿qué se llama? And whipped cream, but then there's cottage, Ah, cottage cottage cream. cheese cream. Eso es, ese queso. queso cottage. ¿Cómo dice eso en español? Eso, the cottage cheese. No, cottage, así mismo. Cottage, okay, Queso so almost the same. So whipped cream, remember we were talking about adjectives to describe food. What is the texture of sour cream? What is the texture? Como la La textura. textura Ajá. cremosa. Very Cream, uh-huh. Creamy, very good. And what is the taste? What is the taste of sour cream? salty. Salty, okay. No, Yeah, como I guess. Como saladita, como Sí, agria. ¿Cómo es agria? Ajá, amargo, agrio. Yeah, like a, I don't ¿Cómo es know. vegan? ¿Cómo es? Like a limón. Vire, ¿cómo es vire? Bitter, very good. Bitter, Yes, a little bitter. Bitter. Now, what about whipped cream? What is the texture of whipped cream? It's cream. Yeah, really creamy. It's sweet. Very sweet Sweet. and Tú dijiste delicious. Tú dijiste que no se decía sweet, sino sweet. Very sweet, yes. So Very that's sweet. what they were talking about. Very sweet sería dulce. Muy Yes, dulce. muy dulce, sí. Muy dulce. Okay, so the question was, is there any apple pie left? Is there
any apple pie left? So, Hay yo una quiero carta- saber. Left queda, como de queda, Sí, como so- que tú dijiste, porque para mí left era izquierdo. Sí, por eso eso es correcto en español, en inglés. Left has muchos significados en inglés. So if I say, is there any apple pie left? Yo quiero saber si hay apple pie. Y otra forma de yo preguntar sería, is there any little pie? O a lot of pie, ¿cómo yo diría? Que no sea usando left por si se me olvida. Así no es normal a pregunta con así. So dice, es mejor dice, how much, porque tú quieres saber cuánto hay. Ok. How much pies, apple pies, ¿verdad? I would say, how much pie is left? Or Yo podría decir, how much apple pies? Yes. Ya. So remaining or left would be the two ways that you can ask this in English. Ya. Okay. So again, you can. O sea que o es left o es remaining. So for example, Dylinda, how much time is left in class? So cuánto tiempo más tenemos en clase? 6 minutes. 5 minutes. Ajá, eso es la respuesta directamente o específicamente. Pero si tú quieres decir que solo tenemos un poco tiempo, ¿cómo dice? Solo. O tenemos un poco tiempo. I have o no, sería. We have, porque tenemos. We have al lot, ¿cómo es? Un poco. Espérate, un poco, como, espérate, que no me acuerdo la palabra que tú la mencionaste. Sería Sí, a pero- lot, no, A little. A little. a little. Sí. Ok, a little times. Sí, porque a lot of es mucho, ¿verdad? Ajá. Pues Sí, sería, sí. ¿Cómo es? sería we are a lot of time, ¿verdad? Si tenemos mucho tiempo. We are a lot of time. We have. We have. We have a lot of time. Eso es, tenemos mucho tiempo. Tenemos mucho tiempo aún. ¿Cómo es aún? Aún es ya, yet. So if I say we have a little time left, es tenemos un poco tiempo así. We have a little time left. So when we use left at the end, it's como, I don't think you use that like that in Spanish. So this is something that we have to practice. You can use remaining or left. Okay, so let's try a different one. That one might be a little bit difficult. So let's Entonces see. hay que poner así, a little time left, siempre, cuando es de quedar, cuando queda poco. Tenemos un poco tiempo aún o todavía. Eso es como la expresión más en español, que no tenemos mucho tiempo, pero tenemos un poco tiempo. We have a little time left. We have a little time. A little time left. We have a little, so like for example, helado, is there ice cream? Entonces, we have a little ice cream. Okay, left. pero, ajá, mira. So si es así, ¿qué tú dices? Do we have any ice cream left? Yo diría, huye, Dice no mucho. huye. I have a little ice cream. Yeah, we have Left. a little ice cream left. Exacto. Sí. Ice cream left. We have a little ice cream left. Of remaining.
Or, there's a little ice cream remaining, exactly. Ujú. Okay, now let's say that it's, this is what we have in la O le digo nevera. no. Ay, Eso es que tenemos en la nevera. Ahora, do we have any ice cream left? a lot of ice cream. Exactly. Eso es la diferencia. We Me have. dice a We lot, a lot, o a lot, ¿cómo we es? have A lot. a lot of ice cream, o sea, mucho. Escríbelo. A lot, We have a lot of. A lot of. Mhm. A lot of ice cream. que aprendimos hoy, Dali, que se puede poner tanto con ese como sin ese, y es lo mismo. Ok, gracias, porque yo no vi nada de eso. Ujú. Mhm. So you can say a lot of or lots A of. lot. A Do lot you of. have, We have a lot of. do you have any coffee? Yes. Yeah, I have some coffee. Yeah. I have a lot of coffee, but now, ¿tiene azúcar? ¿Cuál es la pregunta? Yo quiero saber si tiene azúcar. Can you some sugar? So, no puedo tener azúcar. Yo quiero saber si tiene azúcar. Ah, pues entonces, Está- how much? Porque el azúcar no se cuenta. No, No. ahora la pregunta es sí o no. There any sugar? Maybe. So you can say, do you have any sugar? O can you have some sugar? No. But Así no. teacher, do you speak about the coffee, not the person? If I want to say the coffee have sugar, in the question, how I say, does it have any sugar? Good question. Does the coffee have any sugar? Así, mira. In it. Okay. Okay. So okay, when you go to the restaurant, sometimes the coffee ya tiene azúcar. Pero Yes. tú quieres como aparte. So does the coffee have any sugar in it? And then allow me to say the coffee does not have any sugar in it. Así, el café no tiene nada de azúcar. Sí. Uh-huh. Okay. Can you some sugar? Así que uno le pregunta. Can you some give sugar? me, so can I have? Can No, I no. have some sugar? No, pero cuando te dicen, por ejemplo, el café no tiene azúcar. Dice, the coffee don't have sugar. Can So you have some sugar? Oh, can you add? You can say, can you add some sugar? Exactly. Can you give me some sugar? También. Exactly. Mhm. Los dos. Can you give me some sugar? Okay. Also, when you're talking to your mother, you're a mother, and you're talking to your children, can you give me some sugar? Mwah. That's what we say in English. Bueno, te quiero, beso. Chris, So we have ¿qué es continue with baby this. sugar?